Oke, kembali lagi bersama saya Jun Battle. So, kali ini kita akan melanjutkan karir mode Sassuolo ya. Tapi sebelum ke pertandingan pramusim, saya akan tunjukkan beberapa hal. Di sini objektivitas di musim kedua yaitu untuk Coppa Italia sama ya, 16 besar. Dan untuk Serie A, kita harus finish di European table ya. Qualify for an European competition. So, jadi kita dituntut untuk finish at least di musim ke salah. Kita harus finish di posisi ke 6 ya untuk bisa main di Liga Eropa ya, yaitu Conference League, atau di posisi 5 ke UEFA Europa League, dan kalau bisa ya mudah-mudahan ya di UEFA Champions League di posisi 1 2 3 4. Itu buat expectation kita. Dan untuk budget sekarang ya. Untuk budget di sini total budget kita itu ada 108 juta euro. Dan untuk budget di musim ini sendiri adalah 95 juta euro. Dan kenapa menjadi 108? Karena kita atau saya telah menjual dan membeli beberapa pemain. Dan untuk penjualan pemain di musim ini, saya mendapatkan uang sebanyak 53 juta euro. Untuk pembelian pemain sendiri, yaitu 27 juta euro. Oke, itu dia alasannya. Dan selanjutnya adalah, ini dia, transfer kita. Dan di transfer kali ini saya membutuhkan right back ya, right back 1, CDM 1, central midfielder 2, central attacking midfielder 1, dan 1 striker, dan 2 center back. Dan ya, untuk right back sendiri, saya telah memantau beberapa nama ya. Di sini ada Koulibaly yang musim lalu bermain bersama kita dan sangat memuaskan juga. Namun ada pemain seperti Jimenez yang perlu kita pantau. Dan juga ini masih saya pantau menggunakan agen. Dan untuk center back sudah pasti saya membeli 2 pemain ini ya, Pascal Struijk dengan left foot. Dia bisa menggantikan atau bergantian posisi dengan Muaremovic. Yang musim lalu Muaremovic masih angin-anginan ya. Dan Circati, saat kita menggunakan formasi 3 back nanti atau 2 back, bisalah bermain dengan atau bergantian dengan Jazz. Dan untuk left back, saya akan mendatangkan kemungkinan 2 nama, yaitu Mathias Slovic dan juga Almugera Kabar. Tapi kemungkinan saya akan mendatangkan Almugera Kabar ya. Karena pemain ini pernah bermain dengan kita, pinjaman dari Dortmund di musim lalu, setengah musim, dan dia masih berusia 20 tahun, sementara Lovic 22 tahun. Dan kalau kita jujur-jujuran mau juara Serie A ya harus datangkan Theo Hernandez, Pak. Dia aja atributnya seperti ini. Dan di harga segitu seharusnya kita masih kuat sih. Namun tidak, saya akan mendatangkan kedua pemain ini. Untuk CDM saya punya 2 nama, yaitu Ibrahim Sissoko dan juga Wouterberger. Cuman di sini kemungkinan saya akan mendatangkan Wouterberger karena usianya 3 tahun lebih muda dari Sissoko. Selain itu Burger juga memiliki 3 playstyles, sedangkan Sissoko tidak punya. Untuk harga sama saja 6,5. Di sini bedanya cuma gaji ya, Wouterberger lebih banyak gajinya. Dan untuk CDM maupun CM, saya sedang memantau beberapa nama di sini, baik yang bermain di Serie A maupun liga lain. Dan untuk satu ya, left atau right winger ya. Left winger. Saya akan mendatangkan Rio Gumoha. Ini adalah wonderkid asal Liverpool yang berusia 17 tahun ya. Dan ini dia. Kalau kita bandingkan dengan Fadera, pace-nya itu nggak jauh beda ya. Bahkan Gumoha lebih tinggi. Cuman fisikalnya lebih ini, selain itu fisiknya juga, tinggi badannya, dan harganya tentunya. Dan untuk gaji si Rio Gumoha ini market value 7 juta, gaji 31.000. Dan untuk central attacking midfielder ada 2 nama, yaitu Yuto Suzuki dan juga Kamaldas Sulemana. Dan yang membedakan di sini adalah walaupun berusia 24 tahun mereka sama, yaitu gajinya Sulemana lebih mahal 40 juta euro, sedangkan Suzuki cuman ya 19 juta euro. Dan untuk striker saya telah memantau 4 nama, cuman di sini yang paling realistis bisa kita datangkan itu adalah Marcus Thuram ya, dengan market value 55 juta euro. Mungkin 60-70 juta euro itu bisa. Tapi di sini gajinya Pak gede banget, 200 ribu euro. Ya. Sebenarnya bisa itu turun sampai 150 atau 130 ribu euro per pekan. Tapi ya
itu akan sangat jomplang dengan pemain gaji kita termahal sekarang ya, yaitu mungkin Domenico Berardi ya. Gaji termahal pemain kita. Ya, Kun 60 juta euro. Sementara Domenico Berardi 36 juta euro. Sangat kontras kalau kita mengetangkan Marcus Thuram ya. Bisa saja, tapi agar lebih realistis mungkin kalau Alvarez sudah nggak mungkin lah ya, budget kita nggak nyampe. Lautaro Martinez bisa, tapi dia mungkin Inter kayaknya mintanya 100 lebih, jadi dua pemain Alvarez sama Martinez nggak mungkin. Thuram kemungkinan kecil. Ya, satu-satunya pemain ya Adam Hložek, striker dari Republik Ceko, berusia 24 tahun dengan tinggi 6'2", market value 29 juta dan gaji 40.000 per pekan. Masih worth it lah. Oke, selanjutnya mungkin saya akan sign Rio Ngumoha ya. Atau loan, bisa nggak? Oh, bisa loh. Oke, kita loan dulu aja. Loan to buy bisa. Kita bernegosiasi dengan Arne Slot. Semoga negosiasinya berjalan lancar ya dengan Pak Arne. Oke, kita langsung loan to buy. 1 year. Oke, split gaji. Oke, langsung agree. Oke, dia cuma minta 5,6 juta euro dengan sell on clause 3%. Oke, langsung accept. No problem. Langsung ya. Rio Ngumoha. Oke, pemain pinjaman berarti ya. Dan untuk striker, saya akan langsung datangkan aja mungkin kali ya. Sudah pasti Hložek. Kalau kita loan, ya nggak bisa lah ya. Kalau buy 35 juta ancar-ancarnya, oke. Kita loan to buy ya. Oh, kok loan to buy, kita sign to buy. Oke, kalau player swap sama siapa pak? Kita udah nggak punya pemain lagi anjing. Udah mungkin 29, kita negosiasi 32 bisa kali? Pak, tolong pak. Anjir 43. Tadi 35 nih ya. Oke, kita negosiasi ke 37 kali ya. Terima apa enggak nih? Oke, langsung diterima ya. Dan gaji dia itu sekarang 40.000. Oke, kita bisa turunkan aja ya. Ini dia. Proses sign semoga saja berhasil ya, negosiasi dengan agent dia. Dia minta role-nya krusial sih itu, pastilah. Krusial. 5 tahun lah tentu jelas. 5 tahun nggak usah. Kita turunkan bisa nggak ya? 37 kan tadi. 39 pak. Bisa kah? Oke, langsung diterima. Ini adalah sign pertama kita, yaitu Pak Hložek. Striker ada asal Republik Ceko. Berusia 24 tahun ya. Selisih 1 tahun dengan Skelerup. Striker utama kita cuma Skelerup aja pak. Mungkin kita nanti bisa promosikan dari Youth Academy ya. Oke, selamat datang. Dan disambut oleh sang kapten Domenico Berardi tentunya. Dan tes medis dilakukan. Dan didampingi oleh tim medis kita, tim kedokteran kita. Semoga tidak cedera seperti Pinamonti yang akhirnya performanya sangat jauh menurun. Oke, ini dia Hložek. Menggunakan number 15 ya. Namun nanti saya akan ganti tentunya ya. Striker nomor 9 ya. Adam Hložek resmi ke Sassuolo dari TSG Hoffenheim. Oke, C. 32 bisa, matamu. Oke, 2 pemain sudah kita datangkan ya. Dan pemain yang saya datangkan itu selain Hložek yaitu Nicolas Kuhn. Saya tidak tampilkan karena ya terlalu ini memakan waktu. Tadi ya saya jual pemain, saya beli pemain, dan sebelum itu kita save dulu pak. Iya kan?
kita save dulu biar nanti kalau ada apa-apa ya, misal ya adalah pasti kendala ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung negosiasi dengan Pascal Struik 55. Oke, kita negosiasi dulu dengan Pascal Struik ya. 14, Pak. Oke. 5,6. Oke, langsung saja kita approach to buy Pascal Struik. Oke, kita bernegosiasi dengan pelatih Leeds United untuk membeli Pascal Struik ya. Kita coba di sama lah dengan market value-nya. Apakah langsung diterima oleh Pak Uban? Oke, langsung diterima. Ya, Pascal Struik. Oke, kita delegate 32. Oke, kita harus hati-hati di sini ya. Oke, kita akan bernegosiasi dengan agent dari Pascal Struik. Wanjir, krusial, siap. 5 tahun lah ya. Oke, mau? Accept. Untuk gaji 35 mau nggak ya? Anjir, 37 sih harusnya. Nggak apalah. Oke, mau. Selamat datang Pascal Struik ke Sassuolo. Ini dia, join dengan rekan jauh Anda ya, JICS, sama-sama kelahiran Belanda. Dan semoga Pascal Struik di masa depan mau untuk bergabung dengan timnas Indonesia ya. Ya, tahun inilah, 2026 atau tahun depan lah ya. Apalagi di tahun depan itu kan kita ada Piala Asia ya. Tentu aja semoga dia mau ya. Itu dia, Pascal Struik menggunakan nomor punggung 2. Welcome bro. Dengan budget 14,5 juta. Anjir, 10 juta bisa. Bodoh amat lah. Oke, selanjutnya kita akan langsung sign si mana tadi? Oke, Circati 5,4 bisa kali ya. Over transfer fee, player swap. Player swap dulu ya. Center back kita, Romanya. Oke, coba kita sweep. Tambah 3 juta. Mau nggak ya? Oke, ini pasti mau sih. Selon close berapa? Bam. Dia nggak minta Romanya, tapi dia minta transfer budget 3,4 juta euro, sell on clause 15%. Oke, terima langsung lah. Buat apa, Pak? Dan gaji kita bisa, anjir, 19. Oke. Negosiasi dulu dengan agen Circati. Oke, dia minta rotation 5 tahun tentunya. Masih sangat muda ya, 22 tahun, sama seperti Moremovic. Kedalaman squad kita. Wake, oke, kita mungkin bisa kasih dia gaji sama ya. Kita tawarkan dulu. Oke, langsung diterima. Welcome to Sassuolo, Circati. Welcome to the club. Ini dia, Circati. Oke, disambut langsung oleh pelatih John Battle. Sini tes medis dulu.
bersama dokter kita ya, akan menggunakan nomor 6, punggung 6 ya. Oke, selamat datang Circati. Anjir, saya kalah tinggi. Oke, apa-apalah. 3,4 juta euro. Dan sudah pasti A. Oke, A. Oke, untuk selanjutnya mungkin CDM ya. CDM ini saya agak bingung Pak, antara Sissoko oh, CDM ini masih banyak ya pilihannya. Oke, nantilah. Oh, CAM, bentar. Ini masih 15 hari lagi Pak, masih lama. Kalau acceleration, kalau pace sih, si Sulemana lebih kenceng Pak. Cuman gajinya gede, lumayan gede dia. Sprint speed Sulemana, strength Sulemana. Terus balance Sulemana. Cuman oh ini stamina ya. Sulemana itu nggak terlalu kuat staminanya. Bisa sih kita latih nanti. Dribbling Sulemana. Oke, Sulemana lebih unggul sepertinya. Oke, kita lihat saja nanti ya. Dan langsung saja kita ke formasi terlebih dahulu. Atau nanti aja kita langsung mainkan pertandingan aja lah, biar nggak lama-lama. Oke, pertandingan pertama melawan Fulham di Stadion Old Trafford di Inggris tentunya. Dan saya akan memainkan langsung pemain-pemain baru kita ya. Rio Ngumoha. Mana Pak Rio Ngumoha? Anjir, belum masuk. Lah, oh berarti nanti mungkin di pertandingan kedua ya. Oke. Ntar. Untuk striker kita langsung mainkan Holsek ya. Dan untuk back Circati, oke, Siong main aja ya. Biar dia ada inilah. Ada apa? Kita langsung tandemkan aja Morimovic dengan Pascal Struijk. Missouri ini masih muda, 22 tahun. Kun! Hampir lupa sama Kun saya Pak. Ah, bentar. Kun itu left ya? Oke. Oke, kita mainkan Almada Montero tentunya. Iya. Oke. Pas, CDM, CM. Oke, mungkin kita istirahatkan Candi dulu. Kita ganti bawa Kumi dan strikernya. Mungkin kita nggak akan bawa si Nuamah ya. Pertandingan selanjutnya. Oke. Itu dia. Langsung saja menuju Old Trafford. Two teams ready to face off in a clash that will captivate fans across the globe. Ini dia pertandingan pertama pramusim Sassuolo menghadapi Fulham. Anjir, langsung shot. Oke, kalau Nemanja Matic kita paksa main terus sih nggak bisa Pak. Sampai semusim lah ini kayaknya bisa. Tapi kalau untuk nanti kita udah main amin ya di UCL, nggak bisa sih, harus pemain baru. Here's the Fulham team sheet. Well, the wingers will be key in this 4-2-4 formation. Yes, their job is to run with the ball and get as many crosses into the box as possible. Astaga, Dui. Saya padahal mau umpan ke Torsford, Pak. Positive play on the front foot. Now, this might be promising. This to see the lead. Masih tinggi tadi. Bahaya ya. Ntar Fulham ini bukannya ini Pak, kasta kedua kan, PL Championship kan, apa udah promosi ya? Oke, Kun.
Well, they've needed something different, and he will Nah. certainly offer that because his movement is clever, he makes dynamic runs, Oke. and he's a good box player. Hold on, sense here. Anjir, oke, good job. Reflexes. Losek. Panik nggak Marco Silva? Pasti panik lah. Berardi. To the box it goes. Ush. First to react, Yoi, Pak. but it's Yoi. headed wide. Bisa heading ternyata. Ente. Nah, itu dia asisten pelatih saya, Fabio Grosso. Bam. Aduh. Oke, Doik. Pass was read and the Minta ball dulu. has changed Alah, hands. nggak bisa. Well, he's done so well to read the pass. Clever bit of play. Kuhn. Kun licin, Pak. Sumpah Kun. Christian Torstvedt. Aduh. Be better with the ball. Oke. Oke, di musim kedua ini kalau bisa jangan kata kasar, kurangin lah, bukan jangan kurangin lah. Berger. Nggak baik ya, nggak baik, apalagi bulan puasa kayak gini kan. Now, here they go. Nicely sets it up. For the lead now. Murik. Strong and keeps it out. Again and again, Murik. Masih berkompetisi dengan sehat dengan Turati ya. Played into the box. Oke, Murik lagi. And they go again with another corner. Oke, Rick Murik, good job. Lihat. Oke, lihat Losek. Berardi maksud saya. Hantam. Anjir, masih bisa diblok. Corner Oleh for them Gusto now. tadi ya. Good opportunity to get ahead in the game. Astaga. JJS, oke. Matic. Oke ya. Away with the ball. Oh, could be here. Nggak bisa, kita mundur dulu. Minta dulu. Nicholas Nggak bisa, nggak bisa. Kun. Still all square. Can No, they make this no. pressure count? Astaga, salah saya. Terlalu memaksakan. Iwobi. Oke, di sisi kanan kita juga punya Volpato ya, sebagai backup dari Kun. Alex Iwobi. Nah, kita main ya, semoga saja kita bisa berjalan jauh lah di Coppa Italia nanti. Berardi. Oke, maju. Losek maju. Lots of room for them now. To take the lead. And a magnificent save. Yeah, good positioning. GG. Excellent speed off the line and a top-class stop. Brilliant stuff. Bang Jai. Played in now. Anjir. Oke, santai. Well, a Pascal promising Struijk. looking attack, but just unable to take advantage. Pada pas. JCS. Oke, Kun. Looking to play the game now at their own Kun. pace. GG sih umpan Kun sih. This could lead to something. Oh, Holsek. Now here's an invitation. Anjir, Pak, GG sih kipernya. GG. Let's go. Wonderful stop. Let's go Bang Jai. And the corner is finally Menyala Bang Jai. Anjir. with conviction. Oke, babak pertama usai ya. Brings to an end the first half here at Old Trafford. Anjir, susah Pak nggolin heading di sini Pak ya. He hasn't really been able to put his stamp Jadi ya, on the game to this dua point. There's not been a peluang great deal to disebabkan admire. oleh Losek. Oke, kita langsung saja ya. Babak kedua. And we're back underway for the second 45. Space out wide, and they're using it. Anjir, oke. Mantap. Lukic. Lee Jae-sung. Well, the transfer everybody's been talking about has now been confirmed, so the will they or won't they discussions can now end. Doik. Oke, Doik. Berardi maju. I think he's still got a lot to offer, and it's a shrewd bit of business. Oke. Holsek. Wonderful
Hajar. Astaga. From an absolutely Pas kiper, blistering search for Cok. goal. Yeah, what a great save that was. Deserved. Oke, Holsek. Oh, it's been given away. Berardi, Astaga, nggak ada pemain Pak tengah, Pak. that's crossed the line. Padahal saya ada tadi ya. Robinson. Oke, bayangin. Berger. Lee Jae-sung. Alex Iwobi. Sander Berger. Instant breakthrough. Oke, Pascal Struijk. Kun, aman, Kun. There's room Bawa to lari, do Kun. something here. Anjir, Cok, backnya kencang, Cok, larinya, Cok. To look towards goal. Able Ah, to deal with the danger decisively. Well defended. Iwobi. A chance Matic. to get something going here. alah, Berger. bahaya. Terus Fed. Lovely setup. Oh, he's lost the Doi, ball. good job. And any chance has gone. Dardi, lari. Well, they were nice and compact there and defended that fairly easily. Oke. Decent, making progress here. Anjir, kalah, Cok, speed, Cok. Balances. Berarti, Cok. Sama pemain Inggris. Sasha Lukic. Berger. Moving the ball well here. Bahaya. Offside. Ih, murid tapi masih GG, Cok. Kita ganti ya. Ini kita bisa mengganti 7 pemain. So, kita akan ganti Yanoni. Siong boleh main. Ntar Siong, anjir. Dia right. Oke, Volpato main. Skelerup. Ntar. Oke, Skelerup. Olsek bisa di situ. Alfonsi menggantikan Torsved. Missouri. Anjir, ini 9 pemain, Pak. Circati. Oke, boleh ganti. Dan ini ganti siapa, Pak? Masa Losek? Terus siapa kalau yang jadi striker ya? Nggak ada sih. Masa kita gantiin back, Pak? Enggak lah. Oke, itu aja untuk Umi. Pertandingan selanjutnya aja ya. Oh, nice vision in that Skyruk pass. maju. Siong. Chance for the lead. Astaga, Siong. Oh, but hasn't. Well, he strikes it cleanly, no doubt about that. Terus Skyruk nggak maju tadi ya. Missed the target. He's got to score there. Siong. 15 minutes remain. Skyruk. Volpato. Could turn out to be a really good ball. Alah. Missouri santai. Circati oke. Warimovic. Astaga, Yanoni kenapa ke situ? Rebut tanggung jawab. Aduh, Taylor. Sasha Lukic. If they want to win it, this could be the chance. bahaya. Opportunity. Anjir. Oh, what a time to score. A goal to surely win the game. Good move, but needs some end product now. Aduh, Dodi kalah, Pak, jelas, Pak. Aduh, Yanoni. Kamu kok nggak berkembang sih? Berger. Oke, Volpato. It's a foul, the free kick's awarded. Anjir, pelanggaran, Cuk. Duel. It's a lovely ball. There might Oke, be something Marimovic. building now. Alfonsi, santai. Lojek. Skelerup maju lah. Here we go. Wah, anjir, Cuk, kipernya ngeri, Cuk. And with time running out, can they take advantage from this Siapa corner? duel ini? Alah, Defensive work to do here.
Walah, Circati anjing. Oke, kita kalah ya, skor 1-0 di Not the sesi result these fans were hoping for. What did you make of it all? Well, I thought it was a really intense game. Lots of quality, lots of good individual displays. In the end, though, they won't be happy with the... Untuk ini kita menang shot pak, nggak ada yang gol. GG sih Brentford. Langsung saja kita advance. Tuh dia pertandingan yang lainnya. Dan langsung saja kah kita bisa sign beberapa pemain lagi kah pak? Sissoko. Bentar, Sissoko sama... Oh masih banyak sih. Tapi burger sih saya sih pak. Anjir sebulan. Oke burger aja lah kita sign lah. Oh 13 bentar. 6 juta bisa. Kita beli langsung lah. No begin. Kita negosiasi dulu. Clear swap. Center back. Romanya kalau midfielder kita punya Yanon itu 25 tahun dia ya. Lipani yang 21 tahun pak. Tapi Lipani ini Oke, kita swap dengan Lipani lah ya. Kita kasih 5 juta. Maukah dia? Pak, please terima. Oke. Dia minta apa-apa. 6,5 bisa kali ya. Kita tawar-tawar aja sama Pak Katup ini. Oke, terima langsung. Kita akan negosiasi 25 sedangkan dia 27. Oke, bisa. Important, siap. Oke, 5 tahun bisa lah ini ya. Kita di 23 dulu. Kita tawar aja dulu. Siapa tahu mau kan? Oke. Selamat datang, burger. Burger ya, burger. Oke, ini dia. Pemain asal Belanda berposisi sebagai CDM. Dan disambut langsung oleh pelatih John Battle kali ini. Burger. Tentunya nanti kalau kita ini ya. Kita mendatangkan beberapa pemain tengah, posisi CDM maupun CM. Tentunya kita bisa meminjamkan Alfonsi ya. 6,5 juta euro. Welcome to Sassuolo. Water Burger. Anjay. Anjir 4 juta bisa pak. Oke, biarinlah bodo amat. Ini masih sebulan semua. Oke, kita save dulu lah ya biar kadang FPS suka ngedrop pak. Kalau nggak di save ini bahaya. Oke, langsung saja mungkin kita akan mainkan. Oke, kita lihat apa dulu ini. Anjir, Dodo. Wah, 57 pak. Ntar. Oke, Conor Gallagher ya. Oke, selanjutnya kita akan melawan Brentford. Ini dia kiper kita. Zaki. Enggak, Giorgio Bianchi anjing. Ke Eyüpspor, klub asal Turki. Oke, aman. Turati anjing. Turati ini pemain GG kita 17. Enggak lah. Josip Brekalo. Enggak. Nah, ini pemain penting, Pak. Kita butuh kiper.
Oke, Cande. Cande sama Kumi minta naik gaji. Oke, siap. Saya akan turuti kemauan kalian ya. Anjir, Romanya ini saya jual aja, Pak. Siapa tadi? Bukan ya, bukan Pras ya. Oke, burger. Kita lihat dulu di central midfielder kali ya. Terus ini Almando ini belum saya atur juga, tapi udah mentok, biarin aja. Nuamah. Oke, kita sambil atur juga ya. Inside forward. Dia tuh LW inside forward. LW inside forward. LM inside forward. Oke, kita sprint, Pak. Sprint mentok. Oke, kita langsung latih ke inside forward aja. Kumi. Tadi minta naik gaji. Oke, Kumi, pemain muda kita. Yang belum sempat kita mainkan tadi ya. Prospek. Poradik siap. 5 tahun mau nggak? Oke, 4 tahun lah ya. Oke, accept. Dia minta 7.000. Oke, nggak masalah. Oke, Kumi, are you happy now? Terus satunya si Cande kah tadi? Cande. Center back kita ya, yang bisa bermain di right back juga. Oke, siap. Oke, sebentar lagi pertandingan selanjutnya kita akan menggunakan 3 back ya. Kita coba formasi-formasi itu. Oke, Cande kita save aja lah. Anjir, 54. Oke, no problem. Anjir, budget kita udah menipis tuh, Pak. Anjir, center back kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus dijual 1 ini, Pak. Antara Cande dan juga Romanya itu. Oke, ini dia. Rio Ngumoha resmi sebagai pemain pinjaman untuk Sassuolo dari Liverpool ya. Dengan opsi beli tentunya Rio Ngumoha. Tes medis terlebih dahulu ya. Oke. Kita lihat akan memakai nomor 23. Welcome to the club. Rio Ngumoha. Oke, 12 bulan. Siap. Oke. Oke, kita save-save dulu lah ya. Akan banyak save, Pak, di sini, Pak. Sumpah. Ntar budget kita tinggal segitu, Pak. Tinggal 38. Kita datengin siapa 38 itu? Burger. Anjir, Losek, Strike. Kun. Oke lah, kita lihat konversi 4231. Oke. Siapa? Bastoni kah? Oke, berarti kita yang kurang itu central midfielder, attacking midfielder. Oke, kita gas ini langsung ya ke attacking midfielder kita. Suzuki. Stamina dia kuat sih, Pak. 40 juta euro.
Oke, kita sign ini aja lah. Sulemana ya. Berapa? 6,2 juta euro. Kita approach Dubai. Nah, kita swap sama Romanya. Kita kasih 4 juta. Enggak, ya setengah. Masa nggak mau, Pak? Ini pemain bagus, Pak. Romanya. Anjir. Oke, cuman minta 4,8. Kita gas aja lah. Dan untuk gaji 23. Hah, turun banget, Pak. Oke, semoga mau ya. Kita langsung turunkan secara drastis. Important. 5 tahun tentunya. Risk klausul nggak usah lah. Nggak 23 juga sih. 25, Pak. Real face tuh. Bam. Oke. Oke, apakah diterima? Gas. Bam. Oke, diterima. Welcome to the group, Sulemana. Ini dia rekrutan kita berposisi sebagai central attacking midfielder maupun central midfielder ya. Kita butuh banyak posisi di central midfielder sih. Kamaladen. Oke, welcome to the club. Dari Atlanta menuju Sassuolo. Rating? Salah. Anjir, B, Cok. Oke. Anjir, ini budget kita 32 juta. Kita mau ngerekrut pemain-pemain ini mana bisa, Pak? Kecuali kita swap. Right back kita belum punya yang GG. Center mid kita belum punya yang GG. Kita harus jual sih. Jual 2 pemain sih. Berapa hari ini? 2 weeks anjing. Missouri. Yepas, Matic, Berger, Alfonsi, Ngumoha, Nuamah, Umi, Torsved, Boloka, Yanoni. Nah, Yanoni ini aja jual aja, Pak. Ian. Andrea masih bisa berkembang. Volpato, no. Skelerup. Dari segi finansial, Berardi, masa jual Berardi? Enggak lah. Dia akan meraih gelar bersama kita tentunya ya. Kita save dulu lah ya. Bilangin Pak, bakal banyak save di sini Pak. Sorry. Oke, kita langsung ke training dulu, training, oke? Biar dapat press proven. Karena pemain kita ini malas banget nge-press Pak. Lagi-lagi murik gitu. Yang disuruh nge-press, oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Anjing. Wih. Doik. Aduh. Duh, Doik. Kintil. Alah, Doik. Gara-gara Doik gagal semua. Aduh. — 15 detik, Pak. Kuat nggak ini ya? Kuat yuk, kuat. Wih.
Anjir. Oke, kuat. Buang. Good. Oke, sepertinya kita akan pakai formasi ini kah? Atau ini? Oke, kita akan ini ya. Untuk striker. Oh, tapi kita perlu mencoba Ryo Ngumoha, Pak. Oke, ini aja lah ya. Ryo Ngumoha. Solemana. Oke, apa-apa. Terus tandem sama Boloka. Kumi nanti main ya, Kumi. Sana ada Volpato. Burger. Oke, mungkin Burger kita kasih debut ya. Tuh, Romanya ini gimana nih? Struik, Cercati. Ntar Struik kita duetkan dengan oke, Marimovic aja yang main ya. Anjir. Misori. Kun, oke, cadangan aja. Siong Alfonsi, Siong tadi main bagus tapi gantian lah ya. Lipani, Andrea, Turati main. Ini kita masukkan aja si Andrea ya. Bentar Pak, itu kan pergantian semua pemain ya. Kita harus bawa striker dong Pak. Aduh, Holsek kayak gitu. Oke, Scalero bisa. Bentar. Tarkun juga bisa jadi striker kan? Anjir, CM terlalu banyak Pak. Yanon ini nggak usah Pak, kita mau jual kan, Lipani aja. Oke, striker kita butuh sih satu lagi. Oke. Another step to be taken on the way to qualification. Any Dan stumble berarti at any Brentford stage could be the tim one asal that Inggris proves lagi. the dream. A vital Mateta. group stage game ahead, First with impression. points as the prize. Stay tuned for it all right here on EA TV. Well, a very warm welcome to all joining us at Anfield. My name's Guy Mowbray, joined for commentary by Stadium Sue Anfield Smith. ya. And we have live action from the second game of pre-season. Oke, langsung coming aja, up let's for go. you. It's Brentford, and they play Sassuolo. Yeah, both teams will be looking to get 3 points today, and it doesn't matter that it's a pre-season friendly. They'll want to send out a statement and show everybody how Ngumoha they're maju. doing business this season. Anjir, nggak nyampe. Some good work to win it there. Janelt. Henderson. Vandenberg. Mittelstädt. Oh, could be a chance here. This has to be. Kuat. Waiting, not trying to force things. Promising attack with only to a Good point. job, JICS Yeah, emang good work, that knew the exactly what was best. happening. The shape was good there out of possession. There was lots of will he, won't he over the transfer, but his long-awaited debut is finally here. What can we expect then from today's game? Well, Well, there could be a chance here soon. Astaga, Scalero passing tengah terus anjing. yeah, read it well, narrowed the angle. That's exactly how you deal with that. And the corner is fired in. Bang Jai. Just cleared the bar. His movement's good, isn't it, to find space and then connects well. Just can't quite get it on target. Oke, Bang Jai duel. Anjir, kalah. Misori. Astaga, salah passing. Really well cut out. Dan salah passing ke blok. Chance to go ahead.
Anjir, saya kira gol Pak Mateta Got Pak. plenty of it, but it's whistled wide. Refleksnya keren juga Mateta ya. Mana ini tengah kita? Berger. Skelerup jemput bola. Aduh, Skelerup Regain possession. masih aja musim pertama dibawa penyakitnya. Henderson. Oh, what a chance. Oh, super. Anjir, Nice. Turati. Great save. Oh, it's a wonderful save. It comes at him quickly, very little time to react, but he just manages to keep it out. It's great goalkeeping. Great chance here. It's a decent Lutut goal. save dari Turati. GG. Brentford ini salah satu klub The box it goes. lumayan bagus ya di sana ya. Bergerak good job. Oke, Rio Gumoha. Duel, Berardi, anjir kalah. And they might be in. Having a go. Anjir, Turati coba. Equal to it. Kiper utama ini kalau mainnya gini terus Turati. Itu mau dibeli Pak? No. Really good pass. Oh, chance here. A vital block. That's a good ball. Served through on a plate here. Okay, offside. Oh, offside. A really tight one. How close was that? Looked like he was going to be through on goal, but he's Oke, kita just akan offside. main-main lah. I'm sure he'll keep making those runs Tuh, there. Solemana ngapain? Kamaldeen Sulemana. Sulemana. Gumoha. Skelerup. Nicely played. Hmm. It's no longer This what I want. There's the open. This what I want anjing. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu. Oke, Dybala Mas. Siap, Skelerup. Akhirnya John Battle. This is a really well-timed pass and behind. Go It's this. perfect. But then there's still Mahal, plenty to do. He's under bos. all Pem. sorts of pressure from the Finishing defender. dari Skelerup. He's just about able to keep him at bay. It's a really good goal. Vitaly Janelt. Maximilian Mittelstädt. Bahaya. Sepp van den Berg. Could be something happening for them now. Biarin aja, bingung itu pasti. Duel. Cleared away, but Oke. well, it's always a difficult skill, and that one hasn't come off. It hasn't, and it's a poor attempt. Samain dulu. He mistimes it. Morimovic. Looks a bit off balance as Doik. well. Rio. Well targeted. Alah, Doik. Oke, Doik. That'll be Prit. a Brentford Anjir. corner if they look to level it up. Prit lah. Oke, babak pertama That usai. will do it for the first half here at Anfield. Skor 1-0 untuk Sassuolo. Well, he's struggled to. Kick off babak kedua. Back to it then. The second half begins. Ini Gumoha belum menunjukkan tanda-tanda skillnya ya. Alah. Bangjai. They have to clear this. Great instinct there to cut it Oke, out. Volpato. Aduh, tinggi aja Volpato ini tapi nggak bisa duel. Mateta. Pass weighted just right. Jadi Gumoha bantu. Can someone attack this? Astaga. A debut goal. Morimovic nggak bisa duel, Pak. All over as we get started again. Sumpah. Danko Berger.
Sulemana. Lots of us have been talking about it. Now the transfer has Astaga. happened. What do you make of the move, Sue? Well, yeah, I think he'll add so much to them. Obviously, his quality on the pitch, but it's his experience of big games, and he can pass all that knowledge on to the youngsters coming through. It's a shrewd bit of business, I think. Could take things forward a notch here. Skelero ngapain, Cuk? Cuk, terus gimana kalau kamu di situ umpan terobosnya? Maximilian Mittelstädt. Aduh. Vitaly Janelt. Patience, the defense staying in shape. Bahaya. Jay-Jazz. Alah. Well, it was looking good, but ultimately nothing doing. Aduh. That's gone over the line for a goal kick. Goal kick. He's had a terrific influence on the game. but Saya kira now corner, being called Pak. off Deflection after a berarti job tadi. well done. Doik. Rio Gumoha. Maju Rio Gumoha. Nico Berardi. Sprint. There you go, the attack is on. Sprint. Needs the composure now. Astaga, Skelero nggak maju si kintil ini. Duh, Marimovic. Mikkel Damsgaard. There's something on here, a chance to attack. Out. Anjir, terus Sulemana. Nah, bener kan? Ntar. Nah, stamina Pak dia Pak, kalahnya Pak. Lipani. Kumi main Kumi. Kumi and Boloka. Anjir, ngapain nih, sorry. Di Andrea. Oke, Di Andrea main. Kan Volpato. Cande main di right back. Pascal Struijk gantiin ini. Nggak usah lah. Nuama. Siong main striker kah? Kun kita coba di striker ya. Oke, ini dulu. Play goes for a throw-in. We're making a change here. Pascal Struijk. Nicholas Kuhn. Astaga, pemainnya jauh-jauhan, Cuk. Bentar. Ini saya sudah shot passing atau belum sih? Udah loh. Ngapain main jauh-jauhan? Excellent positioning. Mikkel Damsgaard. Wih, This is a passage of play that nobody will want to remember. Yes, To put them ahead. oke, Turati. Out on this occasion. he wasn't far off from getting a second. It does look... Oke, mungkin Doik bisa kita ganti aja ya. Dengan Nuama. Siong. Mungkin gini. Oke. Lipani nggak usah main lah ya, nanti aja ya. lively and you can see that he wants more. Corner, and if they get it right, Brentford could take the lead now. Cleared, but not far enough. Well, that's Oke, the end of it. Turati. Nicely gathered. Kun. Rio Gumoha maju. Kuhn. Wah, anjir. Minta. Kosong. Boloka syuting. Alah, syuting apa itu Boloka? Kenceng dong. On they come. Kumi. Edging closer to a piece of late draw. Siong. Deflection, oke. Corner to come. Corner. And here comes a change. It's been delivered. Alah. Mundur. Pascal Struijk mundur. And it comes down to the final 5 minutes. Carvalho. Oke, good job Di Andrea. Given away as cleverly won. Waduh, sayapnya terlalu maju. Jangan maju dulu. Boloka.
Siong. Maju Siong. Oh, good vision. Ya ampun Siong. Oke, nice try, nice try. Full time. Imbang ya. Probably feels about right. What are your thoughts, Sue? Yeah, I agree. Really enjoyed that. Both sides being really positive in their play. They were Aduh, finishing sayang sekali di menit terakhir ya. JIZ Pak, man of the match. Turati. Anjir Mateta, Solemana, Skelerup, Burger, Volpato, Siong, sayang sekali kalau itu gol dia mantep sih. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan formasi 3 back ya. Kita coba dulu. Iannoni. Oke. Oke, langsung aja kita advance. Ntar kita lihat dulu. Sacha Boy, Pedro Porro, Benning, Gaber, Jasim Gaber. Anjir. Budget kita 32 juta euro Pak tinggal. Nah kan kita butuh berapa pemain lagi? Luis pindah ke Newcastle. Anjir kita beli Conor Gallagher aja udah nggak bisa. Oke, at least satu right back lah ya. Satu right back harus kita datangkan lah. Gunakan formasi 3 back 3-4-3. Siap, pre-match training aja. Kita main di set piece. Chip shot. Enggak, ini aja. Biar dia ngambil GG sih. Dalam. Oke, sorry ada gangguan sedikit tadi ya. Oke, kita akan menggunakan formasi 5-3-2 ya tentunya. Kita akan menggunakan beberapa pemain terbaru kita. Rio Ngumoha kita istirahatkan dulu. Nuamah tadi belum sempat main ya. Turati GG banget. Oke, pas main. Oke, mungkin Kande ya. Candi bisa kita mainkan di situ. Sulemana. Skelerup. Kita butuh striker ya. Sikun nanti bisa kita mainkan sebagai striker tentunya. Murik kita ganti Umi. Atau Morimovic.
Siong. Terus Andrea tadi udah pernah main kan? Nuamah. Anjir, bentar. Si Matic dapat playstyle tadi, Pak. Oke, boleh lah. Sementara si siapa? Sulemana nggak bisa ya kita mainin ya. Oke. Langsung kita ke Anfield Stadium, markas dari Liverpool. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just moments away from kick-off time. Stay tuned for the live action. Well, the weather has cooperated here at Anfield. Ideal conditions for this one. I'm Derek Ray, ready here on the commentary position, and alongside me is the... Sorry, bentar. Saya cek dulu udah ada shot passing. Nah, shot passing oke. Aman semuanya. Aman. Oke. Arsenal, West Ham and Coventry midfielder Stuart Robson. And we have pre-season action to bring you with the final group stage game just moments away. It is Sassuolo facing Celta Vigo. Well, both these teams will be looking for a strong finish to the group stages. Ini lawan kita Celta Vigo ya. Really good tournament so far. Certainly the quality of the football has been excellent. Just hope that's the case again today. Oke, Berardi. And the goalkeeper had it all the way. And so for the Sassuolo starting lineup. Well, in this 5-3-2, the three central midfield players will need to work hard today. They've got to make forward runs. Doi kejar. Anjir. They'll be key today. It's a very attractive passing sequence. Wis, Turati. Oke, si Turati. And he's fired over the corner. Oh, anjir, Holsek sampai mundur. Well, no way through in the end. Very effective pass. Can he put it away here? Horsford, good job. Unable to retain Gak bisa, possession. aduh. Well, the thought process is there, but not the Alah, execution. offside. Through the middle. And the flag has gone up here, offside the decision. Press. And here's how it looks for Celta Vigo. Well, it's a defensive lineup, that's for sure. But their wing-backs and at least one of their midfield players will need to break forward when they regain possession. Just to give them a threat going Good job, Kande. Cercati. Ceijes, strike. I know many people question the wisdom of using him in this position, but you have to say he's adapted Burger. well. And if the last few games are anything to go by, this could become a pattern. Yeah, you're absolutely right. He's been terrific. It can be difficult adjusting to a new role, but at the end of the day, you just let the manager worry about that. As a player, you have to focus on putting in a shift for the club, and he's done exactly that. Oke, masih melebar. So close to finding the net. Burger. Boloka, santai. Wouter Burger. Adam Proje. Aduh, cuk, kehalang, cuk. And he's in. And a goal! Now they have their opener, and now they can celebrate. Selebrasi yang paling ditunggu-tunggu. Siap, Kapten. Well, here it is again, and it's a superbly weighted through ball to break that defensive line. And his movement's so clever. Once he Gol gets pertama onto it, Berardi ya, one foot in his head, smash it as hard di as turnamen possible. pramusim ini. What a good goal. De La Torre. Tapi kita kurang striker banget sih, Pak. Doi. Not away properly. Wih. Anjir. Shooting malah jadi Perfectly. And didn't he just? Well, that is a brilliant strike. Just look at the connection he makes. That's how to hit a ball. It's a magnificent goal. kesalahan-kesalahan kecil seperti itu sih yang harus diperbaiki.
Burger. Boloka. Very much in control of the situation. And there's the feed into the box. Anjir, pas Strip masih tampak gol. Tapi Turati. Well, an opportunity here for them to get their noses in front from the corner. Well, useful ball. Alah, Disappointing end to that. Well, they stopped that move in its tracks. That was excellent defending. Could be a chance to break. aduh. And finally up a cul-de-sac. Harusnya player lock itu Pak, anjing. Susah game kintil ini kalau nggak di player lock. Well, this could really help the cause. Opportunity to go ahead. Anjing. Wide. Struijk. And we will have just one additional Okay. minute. Christian Torstvedt. That's a good-looking Aduh, ball. Berardi umpan apaan? No more time left. Kurang kenceng, First half Cok. is over here at Anfield. Oke, skor 1-1 ya. So they get the second half going here. Su. Unai Nunez. Good. Wih, Bang Jai terlalu menyala. Over it comes. Duel. Oh, great vision. Oke. Ready to strike. And a goal to re-establish the Sang kapten kita sedang memasak di turnamen pramusim. Itu dia, Domenico Berardi. Well, we can see it again now, and it all starts with the pass over the top. It takes out so many defenders, and then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no Yuk, kita stopping end the that. game, kita end What the a game. great finish. Doi. Celta struggling to keep possession here. Nice looking pass. Astaga, tengah, Cuk. Oh, a superb save. Maybe getting two substitutes warmed up, and both will come on here. Bang Jai. Alah. Wah, cedera. Thiago Struik Aspas. mundur. Showing the importance of win. Oh, what an opportunity. Wis. Wouter Burger. Burger. What can they do from here? And look at this! Astaga. It's a very good Onside, Cuk. Oke, Boloka. Ya ampun, Boloka. Well, I don't think they've been at it today, but maybe, just maybe, that great save will inspire them now. And keeping the ball out of their own net can lift confidence throughout the side. Hajar. Into the area here. Jai Jazz. Oke. Kapten. Aduh. Anjir, udah menit 72, Cuk. Moving it forward. Doi. And Sassuolo have the ball again. Buang. Duel. Aduh, Berardi terlalu jauh. Pujo Burger. Oke, alah. Oke, sekalian pergantian pemain maksudnya ya.
Skelerup, Holsek biarin lah. Kun. Oke, Kun. Kita akan menggunakan Kun. Lipani masuk menekan Boloka. Alfonsi boleh masuk. Matic, Volpato. Ya, Holsek ini Celta Vigo throw. masa penamudi jilid 2 aja. Moga enggak lah ya. Brilliant work to keep that one in play. Kuat, aduh. Too easy. Far too easy. Alfonsi tutup. Ilai Shmariba. Alfonsi. It's a goal. Level again. Anjing. Turning out to be. Well, here's the replay, and he Tangannya showed nggak ada great awareness misi, to play anjing. this through ball. While the movement in the box is equal to it. It's such good timing. What a goal. Decent looking pass. Making sure nothing untoward happened. Press males banget cuk ngepres cuk. 5 minutes of the 90 leading still to go. And pelatih, the oh. teams cannot be separated. Fran Beltran. Ancok nimburi terus. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Molina. Main apa di belakang terus nying. It's with Iago Aspas. Doi. Ilai Shmariba. Alah. Iago Aspas. Oke. Maju. Well, what a chance that was to win the game. How did he not score? Kun maju Kun. Fantastic ball. Sendiri Kun. Oh, Holsek. Hajar. Back of the net. And a debut goal to boot. It doesn't get much better than that. Ini dia. Siapa yang bilang tadi the next Pinamonti? Nothing, man. Bahkan dia di stamina yang seperti itu masih bisa ngobrak-ngabrik mencetak gol di gawang Celta Vigo. Lihat. Oke, itu dia ya. Lusek. Menit ke 90. Bolehlah kita ganti kalau gitu. Si Holsek, Skelerup. Anjir. Cok, kok gitu sih? Skelerup mainnya bodo amat atas Skelerup. Tapi dia nyetak gol. Oke, siong. Itu dia. Kemenangan perdana kita di tur pramusim ya. No complaints from the fans here. They didn't dominate the game by any means today, but overall they had the better of the chances and just about deserved their win. And really no complaints whatsoever about his performance in this game. Well, I thought he had a good all-round performance today, only emphasised by the late winner. An extremely important moment, and boy, did he deliver. Oke, ini dia statistik pertandingan. Kita mau melakukan 6 shot dan mereka 8 shot. Performance Berardi ya. Tentunya dengan 2 golnya. Lusek dengan 1 gol 1 assist. Boloka
bermain cukup baik. Burger Kun JIZ lagi-lagi. Oke, itu dia. Kita langsung aja ke advance. Yanoni. 3,2 bisa sih. Kita nego aja. Oke, setuju. Gas. Berardi. We need strength team. Tenang aja, bos. Kapten. Kita akan beli-beli pemain ya. Walaupun budget kita pas-pasan. Kita save-save dulu. Anjir, ini berapa tahun lagi, Cuk? 4 hari, 18 hari. Kita butuh central midfielder sih. At least ya. Anjir, 17 hari lagi. Ntar berarti kalau 17 hari. Oke, masih nutut lah. Oke, tapi kita harus jual pemain sih, nggak bisa kalau ini. Oke, 10 hari Struwik Cande. Oke, Cande kita jual aja lah. Gimana, Pak? Cande, Andrea, Lipani, Yanoni, Boloka, Pak. Oke. Walaupun tadi bermain sangat baik ya, tapi kita nggak punya pilihan lain, Pak. Missouri, berapa harga dia? 1,5 juta, bisa lah. Oke ya, kita jual-jual pemain dulu. Namun episode kali ini saya harus akhiri karena sudah hampir 1,5 jam ya. Oke, itu dia episode kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.